Okay, gut. Ja, wir fangen an. Ja. Schönen guten Abend alle. Ja, ihr seid Feli, Tila, Felicia und Nabila. Ja, wir sind jetzt also in der Prüfung sprechen B1. Ja, und dann die erste Runde ist Felicia. Entschuldigung, Feli. Ja, gut. So, Feli. Ja, du bist als dein, du bist da, du bist als Teilnehmerin also Prüfung B1. Ja, bitte schön, Feli. Präsentiere bitte also deinen Vortrag halten. So, bitte schön, Feli. Oke. Guten Abend zusammen. Guten Mein Name Abend. Yang lainnya jawab dulu ya. Die andere, also the group dan. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Okay. Mein Name ist Wina Felicia. Heute möchte ich mit Ihnen ein sehr wichtiges Thema besprechen, warum es nicht gut ist, wenn Kinder unbeaufsichtigt mit Handys spielen. In dieser Präsentation werden die möglichen negativen Auswirkungen der unkontrollierten Handynutzung bei Kindern aufzeigen und erklären, warum es wichtig ist, dass Kinder in ihrer Handynutzung begleitet werden. Der nächste Punkt. Kinder sind noch labil und anfällig für schlechte Einflüsse. Kinder befinden sich in einer sehr labilen Entwicklungsphase. Sie können noch nicht gut zwischen positiven und negativen Einflüssen unterscheiden. Wenn Kinder ohne Aufsicht mit einem Handy spielen, können sie leicht schändliche Inhalte wie Gewalt, falsche Informationen oder unangemessene Werbung aufnehmen. Unbeabsichtigte Handynutzung kann zu einer Beeinträchtigung des Verhaltens und der psychischen Gesundheit der Kinder führen. Sie sind besonders anfällig für schädliche Einflüsse. Der nächste Punkt. Schädigung der Augen durch zu lange Nutzung. Kinder verbringen oft Stunden vor dem Bildschirm, was zu einer starken Belastung ihrer Augen führen kann. Ihre Augen sind noch in der Entwicklung und daher besonders empfindlich. So lange Bildschirmzeiten können zu Sehproblemen wie Kurzsichtigkeit, trockenen Augen oder sogar Augenschäden führen. Es ist wichtig, den Umgang mit Handys zu regulieren, um diese gesundheitlichen Risiken zu minimieren. Mm, Entwicklungsstörungen durch zu starke Abhängigkeit vom Handys. Wenn Kinder zu viel Zeit mit Handys verbringen, verlieren sie wertvolle Zeit für andere Entwicklungsprozesse wie, wie, Korb, wie körperliche Bewegung, kreative Aktivitäten oder das Erlernen neuer Fähigkeiten. Eine übermäßige Nutzung des Handys kann die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder behindern. Sie verbringen weniger Zeit mit anderen Aktivitäten, die wichtig für ihre gesunde Entwicklung sind. Vorteile der Handynutzung für Kinder. Handys können für den Zweck
werden zum Beispiel für den Zugriff auf Bildungsvideo oder Lern-Apps. Handys können es Kindern ermöglichen, mit Familie und Freunden zu kommunizieren, besonders wenn sie weit entfernt sind. Auch wenn es Vorteile gibt, sollten diese mit Bedacht genutzt und die Nutzung kontrolliert werden, um negative Auswirkungen zu verhindern. Nachteile der Handynutzung für Kinder. Zu viel Bildschirmzeit führt zu Augenbelastung, Schlafstörungen und möglicherweise langfristigen Gesundheitsproblemen. Und ohne Aufschub können Kinder schädliche Inhalte konsumieren, die ihre Entwicklung negativ beeinflussen. Kinder lernen nicht, wie man persönlich mit anderen kommuniziert und Konflikte löst, wenn sie mehr Zeit mit Handys verbringen. Kinder sind in einer labilen Entwicklungsphase und benötigen Aufschub, um vor negativen Einflüssen geschützt zu werden. Zu lange Handynutzung kann gesundheitliche Probleme wie Selbstbeeinträchtigungen verursachen. Eine so starke Abhängigkeit Abhängigkeit vom Handy hindert die Kinder an der Entwicklung von wichtigen sozialen und kreativen Fähigkeiten. Der übermäßige Gebrauch von Handys führt zu einer schlechten Kommunikationsfähigkeit und verringert die Fähigkeit zur sozialen Interaktion. Während Handys Vorteile bieten können, ist es entscheidend, dass die Nutzung durch Kinder in einem gesunden Rahmen bleibt und stets unter Aufsicht erfolgt. Okay. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass diese Präsentation Ihnen gefallen hat. Die Auswirkungen der Handynutzung auf Kinder besser zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Okay, Dankeschön, Feli. Dankeschön, Feli. Ya. So, sedikit ya, biar teman-temannya belajar dari punya Feli. Fel, tadi kamu menyebutkan temanya apa? Sekali lagi, tadi kamu tema presentasinya apa? Warum Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Handy spielen sollten. Nah, lihat ya. Langsung temanya saja sudah beda ya sama yang kemarin. Brauchen Kinder Mobiltelefone ya? Anak-anak butuh nggak ya handphone ya? So, yang kalau punya Feli ini menjadi kenapa anak-anak ya tidak boleh nishun malah ini ya. Jadi kenapa anak-anak ya sibuk bermain handphone? Gitu ya Fel ya, berubahnya jadi seperti itu. Feli Uh, makan. ini tuh kan itu kan anak-anak butuh handphone atau enggak. Ini aku dari point of view yang enggak boleh. Jadi gimana? Sebentar, Pak Feli masih bingung. Ini tema presentasi Feli jadinya bunyinya seperti apa? Warum Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Handy spielen sollten, kan? Ya. Apa nih artinya jadinya nih? Kalau Feli kemarin terjemahkan. Apa tuh Fel? Kenapa anak-anak
ya. Nicht und, lihat ada nicht und ya. Oke. Nah, ini Prof. tulis ya temanya Feli. Warum Kinder ya nicht und beaufsichtigt Emang itu nggak masuk ke tema Evel? mit dem, sebentar, mit dem Handy spielen sollten. Nah, lihat ya. Profil buat tanya, Profil buat tanya, kenapa jadi berubah seperti ini? Karena kan Temanya. akhirnya Ah, itu apa sih masih masuk ke temanya. Nih, ya, nanti ya kalian kan dapat tema tuh ya dari folionya ya dari lembarnya. Kalian nggak usah utak-atik ya judul temanya ya. Jadi sudut pandangku jadi dirubah kan? Nggak usah, jadi tetap broken kinder mobil telepon ya. Begitupun nanti pas ujian ya. Jadi nggak usah dirubah si judulnya, judul temanya ya. Karena apa? Misal kemungkinan seperti ini jadi berbeda ya. Jadi jadi berbeda makna yang untuk dipresentasikan. Kalau ini kan hanya butuh nggak anak-anak handphone. Kalau ini menjadi kenapa anak-anak ya nicht unbeaufsichtigt di sini maknanya apa, Feli? Ada ada negasi negasi nicht un. Berarti harusnya ini jadi positif nih. Warum Kinder? Nah, sekali lagi ya. Atau tema tidak boleh diubah. Ya, apa yang kalian dapat temanya berarti kalian menyebutkan temanya itu yang nanti kalian dipresentasikan. Misal ya kalian nanti dapat ya. Soll ya, Yeman ya, Haustiere haben, misal seperti itu ya. Harus gak sih ya orang ya punya binatang peliharaan ya. Ya udah kalian menyebutkan temanya ini, mengulang ya, mengulang tema ini ya, kata-katanya nggak dirubah menjadi ich liebe ya. Ya, nggak berubah menjadi misalkan mein Thema ya is ya ich liebe Katze. Nah, gitu. Good. Kalau ini ya tadi kan yang seperti Feli misal bilang sudut pandangnya Feli. Betul, semua isinya harus pakai sudut pandang Feli, tapi si temanya nggak boleh berubah gitu. Nah, Evel. oke. Ya, pertama itu dulu ya buat buat yang lainnya sebagai pembelajaran ya. Nah, pelan-pelan. Untuk Nabila sama Felicia paham sampai sini? Paham, Frau. Paham ya? Nah, jadi tidak bisa menjadi warum Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Handy spielen sollten. Kenapa sih ya anak-anak nggak boleh sibuk? Maksudnya gitu ya, Vel ya? Nggak boleh sibuk ya bermain handphone. Jadi gitu ya, Vel ya? Kalau yang dari Feli buat. Udah? Halo, Vel. Sudah? Tahu mengawasi jadinya? Kan kalau kayak CCTV makanya namanya Beaufsichtigt kamera, udah Überwachung kamera. Kalau sini maknanya jadinya apa, Vel? Boleh, Feli? Diceritakan? Feli? Feli ada? Vel? Bist du in Ordnung? Ya, kenapa Evel? Apa? Oke, kalau ini gimana jadi maknanya? Yang ini maknanya gimana? Coba Vel Oh, ceritain. Hmm. itu sebenarnya tuh kenapa anak-anak gak boleh bermain HP tanpa pengawasan. Nah, kenapa anak-anak gak boleh main HP tanpa pengawasan ya? Nah, itu dia. Kan diubah jadi sama Feli temanya. Padahal dia ya atau si lembar pertanyaan kalian presentasi hanya menanyakan
anak-anak butuh telepon gak sih? Ya, Se- apa apa nantinya diperlukan pengawasan apa enggak itu nanti biar Feli jelasin masuk ke isi temanya ya. Tapi si judul tema nggak boleh digonta-ganti gitu. Kalau nanti digonta-ganti, penguji akan berpikirnya Feli nggak paham sama temanya gitu. Keluar sampai sini ya Tapi, Fel ya. Apa? tapi Val, Mm-mm. kalau isinya masih nyambung Nah, atau? sekarang isinya. Oke. Sekarang kita masuk isinya. Tapi Feli paham sampai sini ya untuk penyebutan tema ya, judulnya ya. Yes, Ya, understand. ya, sekali lagi nggak boleh diutak-atik ya, diganti ya. Nanti kalau kalian ujian ya, misal dapat soal Yeman Haustier haben ya, boleh nggak orang punya binatang peliharaan ya, terus Feli ganti nih ya. Mein Thema ist ich liebe die Katze, kan Katze Haustier ya. Nah itu juga udah pasti salah ya, karena apa? Disangkanya dia ini nggak ngerti loh yang diminta temanya tuh apa gitu ya. Good ya. Sekali lagi mengerti ya, tidak mengutak-ngatik judul tema. Karena judul tema itu nanti yang dijabarin ya. Nah, kalau Feli mau seperti ini, harus nggak anak-anak, boleh nggak sih anak-anak bermain handphone tanpa pengawasan? Ini bisa masukin aja ke dalam, apa namanya, Nakteile atau isi tema ya. Misal ke dalam kekurangan ya, eh, kekurangan anak-anak ya, kalau udah bermain handphone tanpa pengawasan akan mengakibatkan kecanduan gitu. Nah, itu baru masukin ke temanya sih, masukin ke isi tema Feli gitu, tapi tidak merubah judul tema gitu ya. Oke, terus kemudian ya, tuh catatannya. Sekarang punya Feli, ini untuk Anleitungnya sudah betul pakai Redemittel ya. Kan Anleitungnya ya Feli bilang Guten Tag, heute möchte ich mit Ihnen ya ein sehr wichtiges Thema besprechen. Ya, itu disebutin tuh temanya ya. Brauchen Kinder Mobiltelefon ya. Word. Nah, kemudian in dieser Präsentation ya werde ich ya. Nah, in dieser Präsentation ingat setelah penyebutan tema ya, kalian diminta apa sih? Masih di bagian Anleitungnya? Ada yang ingat? Setelah penyebutan tema kalian Struktur apa? struktur rinci ya, strukturnya ya. Sambil Profili tampilin deh. Nah, struktur ya. Good. Ini kan udah berurusan Feli ya. Guten Tag ya, Einführung ya. Ich möchte mit Ihnen so ein Thema heißt bla 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 besprechen. Ya, sudah menyebutkan tema. Kemudian strukturnya ya diminta struktur poin-poin yang kalian mau jabarkan apa ya. Good. Ini di sini ya. Ya. Boleh dibaca mungkin Feli? Ich werde Ich werde folgende Punkte betrachten oder betrachten. betrachten oder durchgehen. Meine persönliche Erfahrung zum Thema. Die Situationen in Spanien, die Vor- und Nachteile von und Mana eigene? meine eigene Meinung dazu. Oke, Dankeschön. Lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, atau 4 paragraf ya. Tapi tentu bukan semuanya kalian menyebutkan ini ya. Boleh seperti Prof. Herli bilang yang di buku ya, yang kemarin belajar di buku. Boleh satu ya, pakai Redemittel ya, yang menurut kalian mudah berbicaranya ya untuk dipresentasikan ya. Presentasikannya ini bagian apa sih? Struktur ya, struktur poin-poin yang kalian mau jabarkan. Nah, di sini bilang contohnya, Ich werde folgende Punkte durchgehen. Ya, also ya, pung yang akan saya jabarkan. Pertama, meine persönliche Erfahrung zum Thema, pengalaman pribadi saya ya terkait si tema ya. Kemudian di Situation in Spanien oder kalau kalian ya di Situation in Heimatland
Indonesian gitu ya. Karena apa? Poin kedua pasti selalu diminta ya. Ini nih strukturnya ya. Pengalaman kalian, situasi di Heimatland ya, kemudian Vorurteile sama eigene Meinung dazu ya, pendapat pribadi. Ini yang diambil ya. Nih, jadi setelah nyebutin tema, kalian kasih tahu strukturnya. Strukturnya tentu ini aja sebenarnya ya. Gak bakal berubah ya. Karena sudah pasti ini yang diminta, tinggal kalian pilih redemital mana sih yang kalian mudah gitu. Ya. Mau yang ketiga panjang juga nggak apa-apa ya. Zuerst spreche ich über meine persönliche Erfahrung ya mit Mobiltelefon ya, also mit Kinder brauchen Mobiltelefon. Danach ja sage ich etwas zur Situation von meinem Heimatland ja. So ausschließend zeige ich noch einige Vor- und Nachteile ja und sage meine eigene Meinung dazu und komme ich zum Schluss. Itu dia ya. Pelan-pelan dulu sampai sini paham terkait poin kedua tentang struktur. Nah, tadi kalau di expression yang A1 tuh kalau kalian di A1 waktu kalian ujian apa berbicara kan ada menyebutkan nama. Nah, terus ada tiga pilihan tuh. Kalian nyebutin namanya mau pakai ich heiße, mein Name atau ich bin. Kan itu redemitalnya sama seperti ini ya. Kalian mau nyebutin struktur poin-poin presentasinya mau pakai yang ich werde, folgende Punkte, oder ich werde über persönliche Erfahrung, itu terserah ya. Tapi tentu nggak ketiga-tiganya kan waktu di A1 juga mein Name ist Feli, terus ich heiße Feli, ich bin Feli kan enggak kan. Jadi salah satu gitu. Pelan-pelan dulu. Sampai sini maksudnya paham Feli? Ya. Good. Nah, Anleitungnya sudah betul punya Feli ya di sini yang di catatanmu yang kemarin ya. Tapi ya der presentationnya ya ini diganti ya pakai ini ya. Inhalt der Struktur ya. Good. Kemudian ya diminta apa sih? Nah, karena kalian udah menyebutkan poin-poin ya presentasi yang mau kalian ungkapkan, sekarang ke Folio 2 ya. Eigene Situation ya. Situasi sendiri. Maksudnya apa sih tadi tuh? Erfahrung ya, menceritakan pengalaman. Ich persönlich ya contohnya ya. Saya pribadi ya haben kein Handy, also als Kind ya. Misal saya pribadi nggak punya handphone waktu kecil ya. Terus ya misalkan, kalau kalian ternyata, oh saya nggak punya pengalaman tuh, kan diminta pengalaman kalian tentang tema. Ya misal kalian nggak ada pengalamannya ya, boleh kalian modifikasi seolah-olah kalian pernah mengalami atau kalian bisa menjabarkan pengalaman orang lain ya. Tapi seperti ini jadinya. Tapi teman saya, contohnya ein Freund von mir ya, dia sudah punya handphone dari kecil ya. Dia sudah punya handphone dari kecil. Nah, terus dia mainnya selalu berjam-jam handphonenya ya. Terkadang orang tuanya memarahi dia kalau main handphone keterusan. Nah, terus kalau kalian menurut kalian sudah sesuai tuh, bukannya sudah sesuai ya, sudah cukup ya kalian menceritakan pengalaman, ditarik tuh ya. Dilanjutkan ke situation in meinem Heimatland ya. Di negara saya ternyata anak-anak nggak boleh loh main handphone ya di umur di umur 3 tahun ke bawah ya anak-anak itu harus fokus misalkan ya bermain ya tidak bermainnya di handphone tapi bermainnya di alam seperti itu terus ditarik lagi tuh kan masih tentang handphone ya dari For Tyler sama anak Tyler kan udah menjabarkan situasi di Heimatland pengalaman kalian bisa lihat ya ternyata For Tyler-nya ya ikutin nih Redemitternya ein Vorteil ya von mobil telepon ya misalnya gitu ya kelebihan dari anak-anak bermain mobil telepon ya ternyata anak-anak lebih cepat memahami teknologi misal tapi ein Nachteil ya kerugiannya adalah mereka jadi kecanduan ya jadi tidak bisa berinteraksi misalnya kayak gitu ya terus bisa memicu kemarahan orang tua. Ya, tadi kan selalu misalkan orang tuanya marahin kalau misalkan bermainnya jam-jam. Nah, itu dijabarkan for child sama not child ya, yang bisa kalian lihat dari pengalaman kalian sama situasi di
Heimatlandnya. Nah, kemudian tarik deh. Ya udah selesai kalian ngejabarin positif, negatif ya. Bisa bilangnya SS positif, negatif ya. Udah Einerseits, Andererseits kan kan udah belajar ya. Baru deh. Jadi kesimpulan saya ternyata bahwa anak-anak itu boleh misal boleh main handphone ya, tapi untuk belajar ya, tapi bukan untuk bermain ya. Misal anak-anak ya, kesimpulan kalian boleh dibatasi bermain handphone, misalnya hanya 2 jam sehari ya. Karena sebenarnya handphone itu juga perlu, tapi tidak terlalu lama-lama. Gitu, baru deh. Abschluss dann. Zum Schluss kann man sagen oder kann ich sagen, dass ya, tadi kembali lagi akhirnya disimpulkan ya, bahwa anak-anak boleh main handphone ya, tapi dengan batasan waktu dan batasan umurnya. So, mein Vortrag ist zu Ende. Ya, ich bedanke mich ya Zuhören für Ihre Aufmerksamkeit ya, gitu. Baru deh hampir Frage. Banyak Entschuldigung. Nah, pelan-pelan dulu. Sampai sini kalian paham? Feli jadinya paham? Kalau di tempat Feli ini ya, Prof. Feli baca, ini penyebutan Redomitalnya nggak ada sama sekali, Fel. Cuman yang ini doang. Ya, Feli di sini cuma ngasih tahu Fortile, Nactile ya. Tapi ya untuk Redomital gimana sih nyebutin kekurangan dan kelebihan ya, itu nggak ada ya. Misal harusnya seperti ini. Einerseits ya, äh, Handy gibt es Vorteile. Einerseits ya, Handy gibt es Nachteile. Gitu. Ya, pelan-pelan. Sampai sini paham, Feli, maksudnya? Pelan-pelan dulu. Yang lainnya deh. Mau tanyakan sambil tanyakan? Nah, ini penyebutan pendapat. Meiner Meinung nach, ya. Ich finde, ich glaube, ya. Ich würde sagen, ich bin der Meinung, ya. Terserah ini kalian mau pakai yang mana, ya. Terus pakai Beispiel ya. Kalau emang terlalu besar abstrak, kalian mau ngasih contoh ya. Ein gutes Beispiel ya, udah zum Beispiel ya. Kalau Pelan-pelan mau dulu. nanya, Nah, kan aku yang nyebutin Fortile sama Nahtile tuh nggak ada kayak Fortile adalah gitu. Jadi langsung gitu, bro. Itu nggak boleh juga ya? langsungnya tuh for Tyler, titik. Maksudnya gimana? Langsung nyebutin. Kan langsung nyebutin. Jadi Hmm, positif ini langsung ini gitu. Nih ya, sebisa mungkin ini dia nih. Ya harus menyebutkan kata Vorteile, Nachteile. Kalau enggak, ya pakai ini einerseits, andererseits. Itu kan juga menyatakan pro kontra ya. Nah, itu disebut ya. Atau ya bisa es ist positif, es ist negatif ya. Nah, itu yang harus disebutkan. Itu Redemittelnya. Nah, jadi jangan Hmm. langsung ya. Jadi kayak kalau di expression B, di expression A1 jangan langsung nyebutin Nabila, ich komme aus Spanien. Kan enggak ya? Harus bilang, Hmm. ich bin Nabila, ich komme aus Spanien. Gitu. Jadi tetap disebutkan ya, Vorteile und Nachteile-nya ya. Karena memang memang diharuskan itu. Ya, jadi ketahuan tuh struktur kalian sih. Penguji juga tahu ya, udah ada babanya. Oh, dia udah nyebutin Nachteile nih gitu. Ya. Hmm. Ya, tahu. Kalau nggak mau pakai kata Verurteile, tapi harus tetap pakai kata-kata yang menunjukkan pro kontra. Balik lagi ya, es ist positif, es ist negatif, ya auf der einen Seite, ya di satu sisi, di sisi yang lain. Nah, itu kan sinonim untuk menyebutkan Verurteile itu yang dipakai. Ya. Karena apa? Karena memang poinnya ya kalian harus menyebutkan itu. Good. Kelar sampai sini? Feli, gimana Fel? Kelar? Pelan-pelan? Claro. Bener ya? Nah, ini kan Feli kan Fortile-nya walaupun ditulis di sini ya Fortile titik dua gitu ya. Bildung Resorption nggak bisa patah seperti ini ya. Nah, dibuat kalimat misalnya Es gibt Vorteile ya von Handynutzung. Handys können für Lernzwecke genutzt werden. Nah, itu dibuat jadi kalimat jadi nggak patah ya. Paham Fel sampai sini? Pelan-pelan. Paham. Nah, untuk kalau ini untuk panjangnya ini sudah terlalu kepanjangan file. Nah, makanya tadi selesainya hampir 10 menit lebih. Ini perlu diringkas lagi ya. Ya, mana yang penting untuk Vorteile, mana yang Nachteile, dan yang terlebih ini di Anleitung semua nih ya. Yang pengalaman pribadi, kemudian
situasi di meinem Heimatland ya. Bro Terus mau nanya. sebentar Cila ya. Oh, Situasi oh, di in meinem Heimatland yaitu yang untuk Anleitungnya ya nggak ada, belum ada ya. Penyebutan Inhaltsstruktur ya, Situation, Situation in meinem Heimatland ya itu belum ada ya. So, Feli, nochmal, hast du dan Frage, Feli? Ada pertanyaan, Feli? Sampai sini? iya. Ada punya temen di antara kalian bertiga nih yang udah ngumpulin yang menurut Frau Feli nih paling bener ya, nanti kita dengerin ya. Paling bener dan pas sama inhaltnya ya, nanti kita dengerin. Oke, so boleh. Feli berarti udah gak ada pertanyaan ya. Dan kembali lagi ya, tolong mm, gunakan kalimat-kalimat yang sudah kalian pelajari di B1 ya. Misal pakai deshalb ya, pakai kata penghubung ya, weil, denn ya. Sebisa mungkin kata-kata yang memang kalian siap dan mudah untuk dikatakan ya. Takutnya kalau misalkan kan ada beberapa lah murid Prof. Fadli misalnya ngerubah pakai Google Translate ya. Padahal jadi nggak nyambung kan, terus struktur kalimatnya itu berubah. Nah itu yang ditakutkan jadi penguji itu nggak ngerti ini anak ngomongnya apa sih gitu ya. Ini berubah gitu ya. Good. So, Feli, nochmal. Hastu dan Fraga ada pertanyaan sekali lagi? Nggak ada? Aku Frau. Tar dulu. Ini Feli dulu. Sebentar, Cila. Ah, Sebentar. oke, tak kira. Karena Feli lagi presentasi sedikit yang ini. Feli boleh Schluss? Sudah bisa di Schluss? Sekali lagi. Punya Feli sendiri? Nggak ada yang mau ditanyakan dari sini? Berarti Mhm. dari judul itu nggak boleh diganti sama, maksudnya judul sama tema itu harus tetap satu, nggak boleh diganti-ganti gitu kan, Frau. Tuh, Steam. Pertama itu nggak boleh ganti Terus tema. Mhm. strukturnya itu harus sama, sama juga nggak boleh diganti. Betul, struktur nggak boleh diganti ya. Kembali lagi sama sekali lagi ya buat kalian lebih paham ya. Dulu balik lagi ke A1 kan kalian struktur untuk eh expression ya ada nama ya. Oke, ya. So, nama ya, Herkunft ya. Salah one ort gitu kan. Ya, kemudian apalagi. Nah, ini kan juga kalian nggak boleh utak-atik ngerubah habis dari nama ke Lieblingsessen kan? Atau dari nama ke main hobi ya nggak bisa. Ini yang harus kalian perhatikan karena semua sudah berstruktur ya kalian diminta apa yang buat mempermudah kalian juga sebenarnya ya jadi kalian nggak akan ngeblank tuh ya kemana-mana karena udah diminta poinnya ini ya kalau nama tinggal redimitalnya ya ich bin ya kemudian ich heiße misal seperti itu ya. Terus kalau Herkunft kalian berarti ngomong redimitalnya ich komme aus gitu ya. Begitupun sama ya tentang ini ya di ujian berbicara B1 gitu. Ya. Vorunachteile diminta ya menyebutkan kelebihan dan kekurangan berarti belajar oh cara cara Redemitel ya tata cara untuk mengatakan Vorunachteile itu gimana sih ya ini dia ya gitu. Good. Ya. Weiter Vel? Hmm, Jadi tuh eh, judul sama struktur itu harus tetap sama, nggak boleh diotak-atik. Tapi betul. isinya itu bisa kita tambahin. Betul, isi betul. Kalau isi sudah pasti bisa tambahin. Kan tadi isinya ya, misal pertama, isinya ya harus tentang apa sih? Poin pertama ya. Isinya tentang eigene Situation ya, situasi pribadi. Nah, itu Feli Jabar itu situasi pribadi Feli ya. Ya Feli tambahin sesuai sudut pandang Feli itu baru boleh ya. Misal sudut pandang Feli ya, kalau main handphone tuh boleh loh kalau anak-anak ya. Terus ternyata buktinya teman saya juga dari kecil main handphone nilainya bagus kayak gitu. Baru itu ditambahin tuh seperti itu ya. Tapi poin besar nggak boleh diutak-atik ya. Eigene Situation ya tetap harus tentang eigene Situation ya. Tinggal dikembangin nih. Poin eigene Situationnya apa. Gitu, Vel ya. Berarti yang tadi aku presentasi itu isi dari point of my view kan, Frau. Mhm.
Kalau penutupnya, Kalau penutupnya, oke ya. ya. So, kembali lagi kalau penutupnya ya. Penutupnya Feli ya. Nah, Feli ini juga penutupnya ini panjang sekali ya. Padahal udah Zusammenfassung ya, Zusammenfassung. Lihat ya. Zusammenfassung di sini gimana sih cara berbicara tentang Zusammenfassung ya? Kesimpulan ya. Nah, ini dia ya. Entschuldigung, Entschuldigung ya. So, kan di sini sudah pendapat ya, kemudian Zusammenfassung ya. Pendapat saya gini 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 gini. Saya simpulkan ya bahwa anak-anak nggak boleh main handphone. Udah titik. Misal Fadli mau bilang kayak gitu. Udah seperti itu aja. 1 sampai 3 kalimat boleh, tapi ini sampai 4 paragraf ya. 1, 2, 3 paragraf ya. Ini juga yang paragraf pertama panjang. Tidak perlu ya, karena apa sih namanya juga Zusammenfassung kesimpulan ya. Jadi nggak perlu lagi eh, bahas rinci seperti yang di awal ya. Gitu. Hanya 1 sampai 3 kalimat cukup Zusammenfassung. Zusammenfassungnya ditarik tuh ya dari apa yang Feli udah baca tentang Nachteile, eigene Situation, Heimatland. Itu kan bisa ditarik tuh kesimpulan. Nah, itu yang dibuat. Gitu, Fel. Ini padahal bisa Oke, pilih salah satu boleh. aja mungkin ya. Salah satu diringkes. Ini kan 3 paragraf seperti ini ya. Good. Oke, nggak ada lagi yang mau tanyakan, Feli? Kalau Schlusswort-nya ini udah betul ya, sudah bagus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ya. Ich hoffe, dass die Präsentation Ihnen gefallen hat ya. Gut. Ini kalau Schlusswort-nya udah bagus ya. Gak usah dirubah. Udah bener. Kelar ya, Feli ya. Kelar, Eh, Frau. Oke, good. Silahkan, Entschuldigung, tadi mau apa? Bitte? Jadi, Frau, Hatte kalau das kalau BAN sini temanya ada berapa, Frau? Ada yang masih ingat temanya dapat berapa nanti kalian ketika ujian? 2 kayaknya Frau suruh pilih ya. 2, betul ya. Kalian nanti kan berpartner berdua-berdua ya. Ya temanya hanya 2 ya. Kalau Cila milihnya yang A, otomatis partnernya dapat yang B ya. Kalau nanti diminta yang B duluan ya, si partner kalian yang mau pilih apa, tema B, berarti Cila tema A. Udah gitu aja ya. Itu 10 menit ya, Frau, per orang ya, Frau. 5 menit, 5 menit ya. 15 menit persiapannya ya, nanti kalian kalau aslinya tuh ditaruh di ruangan untuk persiapan tuh ya, kalian fokus ya mengembangkan kalimat-kalimat ya, nanti presentasinya hanya 5 menit gitu ya. Itu di Jerman sama di Indo sama aja nggak sih, Frau, temanya? Tema Heeh. tema kan bisa apa aja, Cil, tentu maksudnya sama, bukan bukan sesuatu. Sekali lagi, temanya itu apa yang ada di Alltagssprache, maksudnya apa yang also im Alltag ya, di kehidupan sehari-hari ya. Bisa misalkan temanya tentang Hmm. Katze ya, nanti di Jerman tentang Haustiere ya. Kembali lagi temanya bukan tema-tema spesifik tentang yang susah ya, misalnya tentang teknik Hmm. ya. Apakah teknik mesin bisa berubah menjadi teknik elektro? Ya, enggak ya. Tema-tema umum ya. Seperti ini. Boleh nggak anak-anak main handphone? Boleh nggak orang-orang main sepeda di pusat kota? Ya seperti itu. Ya. Nanti Prof. Verli eh, kasih beberapa Beispiel untuk temanya ya. Tapi kembali lagi bukan tema-tema yang spesifik ya, tema-tema kehidupan sehari-hari ya, tema-tema umum gitu. Eh, Good, itu dia. Feli nanti bisa pembelajaran untukmu ya, diperbaiki presentasinya ya. Karena nanti kalau ujian seperti ini, kamu pasti sudah di aba-abain nih, kamu harus sudah selesai ya. Karena ini lumayan penjabarannya panjang sekali ya. Dan poinnya ada yang beberapa tidak masuk. Ya. Good. Kalau gitu sekarang boleh kita coba Nabila. Nabila udah siap? Ya enggak sih ya Frau. Hei, ya siap nggak siap ya kan? Jadi biar dapat feedback ya. Kalian Iya. harus koreksi apa? Good. Boleh, bitte schön Nabila. Entschuldigung. Eh, Sebelum Nabila boleh deh mungkin Falisha bertanya sama Feli, silakan. Kan tadi Feli udah habt ihr eine Frage ya. Boleh deh
Sebagai contoh, Felicia, bitte schön. Frag dan Feli antwortet. Hmm. Warum, warum ist auf Tisch bei der Handynutzung von Kindern wichtig? Oke, Val, disapa dulu. Feli, Oh iya, halo. Gugup, Frau. Feli, warum ist Aufsicht bei der Handynutzung von Kindern wichtig? warum Handynutzung? Apa verbnya tadi? Frau Feli kurang dengar. Warum? Ist Aufsicht bei der Handynutzung? Warum ist Aufsicht? Gini, Ja, bei der bei der Handynutzung von Kindern wichtig. Oke, so, bitte schön, Feli antwortet. Oh, ini jawabnya pakai eh, apa-apanya dulu atau langsung jawab, Bro? Enggak, kalau ini langsung jawab. Langsung, Oh, maksudnya langsung jawab pertanyaannya ya. Maksudnya pakai apa-apanya dulu gimana, Vel? maksudnya kayak kan kalau di bahasa Indonesia izin menjawab pertanyaan ini gitu. Enggak usah. Enggak ada, itu mah cuma di Indonesia doang. Ya, langsung jawab. Oke, Bro. Aufschied hilft Schändliche Inhalte zu vermeiden und die Gesundheit sowie soziale Entwicklung zu schützen. Udah, Frau. das war's. Yes. Oke, Felicia. Hast du die Antwort von Feli verstanden? Halo, Felicia. Frau. Hast du die Antwort von Feli verstanden? Ja, verstanden. Verstanden. Oke. Good. Kalau ya nanti ya dalam ujian atau dalam dalam ini ya ranah pertanyaan ya, jawaban kalian nggak ngerti nih temennya ngomong apa ya, ada redemeternya ya. So, di sini ada nggak ya? Ada contohnya nggak ya? Nggak ada ya. Kalian tapi bisa bilang ya. Misal ya, Feli ya, Entschuldigung ya, Entschuldigung ya. Ich habe noch nicht verstanden ya. Ich habe noch nicht ja deine Antwort ja, zum Beispiel verstanden. Ja,
Kannst du noch mal erklären? Ja. Erklären, ja, oder, ja. Kannst du noch mal wiederholen? Ja. Tuh, ya. Paham sampai sini? Dan nanti kan ada mungkin ya saat-saat, aduh nggak ngerti deh dia ngomong apa ya. Nah itu ya bisa bilang, kannst du noch mal erklären oder kannst du noch mal wiederholen ya. Jadi pakai kata-kata itu, ya Redemptor itu. Good. So, boleh Pra Feli mau tanya Felicia. Tadi Feli jawabannya apa, Val? Val, Felicia, Felicia ada? Halo, Felicia? Felicia ada? Iya, Prof. Oke. Tadi wie antwortet also Feli? Gimana tadi? Actually, Mhm. bahasa Jerman, Prof. Ya, coba bahasa Jerman ya. Hmm. Aduh, Apa kalau bahasa Indonesianya apa emang? tadi Feli bilang kayak kalau diawasin dapat menghindari konten-konten bahaya gitu. Oke, gitu, Vel, betul? Was hat also Felicia gesagt? Ya, Prof. Oke, gut. So, Dankeschön, Feli, boleh? Sudah pertanyaannya, sudah dijawab ya, boleh? Feli bilang, dan yang lainnya ya, kalau susah. Dankeschön, das war, dan langsung auf Wiedersehen. Boleh, Vel, sekali lagi? Dankeschön, das war, auf Wiedersehen. Dankeschön, apa Prof? Das Dankeschön, war's. Mhm. das war's. Auf Wiedersehen. Iya, auf Wiedersehen, ja, gut. So, jetzt, Dankeschön, Feli. Willkommen zu Teilnehmer Nummer 2, ja, oder zweiter Teilnehmer, so Nabila. Jetzt, Nabila, bitteschön, du bist dran. Halo zaman Guten Abend. Guten Mein Thema, Abend. mein Thema heute ist brauchen Kinder Mobiltelefon. Ich spreche über folgende Punkte. Zuerst möchte ich gern von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Dann möchte ich kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Danach spreche ich kurz über die Vorteile und Nachteile und nenne auch meine Meinung. Früher, in meiner Kindheit, hatte ich kein Mobiltelefon. Jeden Tag spielte ich mit meinen Freunden draußen. Aber jetzt wählen viele Kinder das Mobiltelefon statt draußen zu spielen. In meinem Heimatland werden Mobiltelefon schon früh am Kinder eingeführt. Mobiltelefon sind nicht nur für die Kommunikation, sondern auch zum Lernen und Spielen. Es ist positiv, dass Technologie kann den Kindern beim Lernen helfen, wenn sie richtig verwendet wird. Aber wenn es keine Begrenzung gibt, ist es negativ. Können Kinder viel Zeit am Mobiltelefon verbringen und haben Schwierigkeiten, zum Beispiel sozial zu interagieren und handysüchtig. Meine Meinung ist,
before Kinder ein Mobiltelefon bekommen, müssen Sie Zeitdisziplin lernen. Und Sie sollten sich mehr mit Offline-Aktivitäten, zum Beispiel Sport oder Lesen, Tanzen, Schwimmen und anderen kreativen Hobi. Zum Schluss ist es sehr wichtig, dass die Eltern kontrollieren, wie ihre Kinder das Mobiltelefon verwenden. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen? So, Dankeschön, gut gemacht Nabila ya. Nabila, ya, also meine Kommentare. Itu strukturnya udah baik, ya. Kalimatnya pun bunyi, ya, logis. Inhaltnya, ya, sudah Mhm. bagus, sudah nyambung satu sama lain, ya. Kut kemah, dipertahankan ya. Paling tadi ada beberapa gramatik yang hmm, pelafalannya, gramatik sama pelafalannya yang masih kurang, ya. Tapi nggak apa-apa. Good, sudah bunyi semua, ya. Apa yang diminta. Oke, Als Proferin, ich hätte Frage, Nabila, ya. Du hast ja gesagt, ja, beim Kinder oder bei den Kindern, ja, es muss dann begrenzte Zeit, ja, also begrenzt beim Handy zu spielen, ja. Was denkst du, ja, wie viele Stunden, ja, maximal, also am besten, ja, spielen die Kinder Handy oder spielen Kinder Mobiltelefone? Hmm, äh, vielleicht maximal 1 bis 2 Stunden pro Tag. Mhm. Oke, good. Das war's. Das war. Oke, good. Nah, jadi kayak gitu ya. So, apa yang ditanya udah langsung dijawab. Jadi nggak pakai embel-embel ya. Boleh misalkan ada Einführungnya sedikit ya. Tadi kalau Einführungnya misalkan Nabila ya. Hmm. Menurut saya ya, atau dari sepengalaman saya Hmm. ya, baiknya ya. Misal tadi ya, 1 bis 2 Stunden pro Tag ya, itu richtig ya, sudah terjawab ya, benar ditanyanya berapa jam ya, dijawabnya juga tentu berapa jam. Nah, itu yang maksud Frau Ferli. Jadi nggak usah ada sebelumnya saya minta maaf ya, atau saya izin mengatakan itu nggak usah. Itu hanya di Indonesia aja seperti itu. Itu juga pernah dibahas waktu di Guda ya. Ya kalau di Indonesia kan ada embel-embel ngomong seperti ini dulu tuh. Terus kalau misalnya kayak mau nanya aja ya, sebelumnya mohon maaf saya bertanya kan suka kayak gitu ya. Kalau di Indonesia itu juga suka di bercandain sama orang Jerman. Jadi nggak usah. Benar yang tadi seperti Nabila contohkan ya. Jadi ditanya apa langsung jawab ya. Good. Sampai sini yang buat lainnya kelar, jelas, Felicia dan Feli. Oke. So sekarang Frau Feli mau dong. Sila fragt und dann Nabila antwortet. Sila ada? Nabila nanti itu teksnya dikumpulin ya, teks presentasimu ya. Kayaknya sudah aku kumpulin, Bro. Aku kok lihat nggak ada sih. Di sini terakhir yang Wait ya, Bro. Jangan-jangan belum anu. Hmm. untuk Sebentar. presentasinya sebetulnya saya siapkan, Frau, tapi kena besin-besin. Saya, Heeh. nah terus terakhir itu kamu cuma ngasih yang ini nih, itu doang apa? Capital Elf. Akso ini yang di bawah Capital Elf ya? Nah Ya, itu. Bro. Ah, oke. Oke. Kan, kalau nggak ada Hmm. aku kirim lagi deh, Bro. Enggak, ini udah ada. Ini Frau Verly kira ini tuh PR-mu yang di Capital Elf ini, soalnya nyambung. Akso ini presentation ya. Oh, oke, good gemacht. Ya. Papa, ya. Oke. Sila, Sila ada? Sila ada? Kalau nggak ada, boleh di Feli fragt Nabila Antwortet. Bitte schön, Feli.
Eh, Cila nggak ada? Feli nggak ada? Boleh deh, Falisha deh. Entschuldigung ya, Falisa. Udah itu Frau Feli, Frau. Oh, ada ya. Feli, boleh. So, Feli fragt, ya, Nabila antwortet. Boleh kasih pertanyaannya? Ya, ke Nabila. Sabar, Frau. Kak, tadi kan kayaknya ada yang nyebutin kayak hobi anak-anak gitu nggak sih, kalau aku nggak salah. Fel. Langsung pakai bahasa Ih, Jerman, coba. aku Pertanyaannya udah langsung. make sure dulu, Frau. Tuh, coba Nabila. Udah tentang hobi. Iya ada. Bukan Jadi hobi sebenarnya lebih kegiatan ya. Mereka Iya, harus iya, punya iya hobi itu. kegiatannya. Hmm, pertanyaannya, können Kinder mit dem Handy ihre Interessen und Talente ausleben? maaf, Ira interesan. Ihre Interessen und Talente ausleben. Talent, ya. Oke, Talent ausleben. Apa? Un Und Talent unter ausleben. ya. Aus. Ausleben. Oh, maaf. Thailand House Sagen ya tadi ya. Hmm. Feli. Coba tanya Oh, sama apa? Feli. Bilang tuh pakai Feli. Oh iya, Ich habe Pak. noch nicht verstanden. Nah, Feli, Entschuldigung, ich habe noch nicht deine Antwort verstanden. Kannst du noch mal wiederholen? richtig. Können Kinder mit dem Handy ihre Interessen und Talent ausleben? Kau nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia bentar ya. Aku nanya pertanyaannya soalnya. Kalau nanya pertanyaan, tapi Sulingung nanti di ujian aslinya nggak boleh ya. Nanya, Iya, make sure pertanyaannya pakai bahasa Indonesia ya, tetap harus pakai bahasa Jerman, ya. iya. Ini maksudnya tuh apakah bisa anak-anak tuh berbagi minat gitu? Maksudnya gimana? Ausleben. Menyalurkan. Feli tadi pakai Ausgehen. kata Ausleben. Aus, iya, Ausleben. ausleben. Ausleben, oke. Terus talent, ada kata talent ya. Bakat maksudnya gitu. Oh. Maksudnya gimana anak-anak tuh bisa apa ya? Me, apa sih istilahnya? Normal Bisa Kak. apa ya istilahnya ya? Masuk Menjalani normal minat mereka gitu menjalani hidup dengan mereka. handy. Oke. Das ist richtig so, Feli. Yes. So, Nah, nochmal, coba. Wie lautet deine Frage? Gimana bunyi pertanyaanmu lagi coba? Ausleben, ya. Terus ada kata talent, ya. Ulang Frau. Nochmal. Können Kinder mit dem Handy ihre Interessen und Talent ausleben? Ihre Handy. Handynya di mana tadi? Können Kinder ihre Interesse und Talent? Können Kinder mit dem Handy Hmm, Verli nggak paham. Itu tidak pakai mit ya, lebih tepatnya pakai durch, ya. Melalui, maksudnya gitu kan? Melalui handphone, bisa ya nggak iya Frau. anak-anak menyalurkan bakat sama minatnya gitu ya? Durch dem Handy, ya.
Ausleben, tapi ini yang mesti di profil ini kurang tepat ya, Ausleben. Lebih tepatnya mungkin kayak bearbeiten ya. Ini Ausleben boleh, tapi ini agak kurang masuk ya. Tapi nggak apa-apa. Boleh secara bunyi sudah oke ya. Paling ini kosakatanya ya. Kurang tepat kalau Ausleben ya menyalurkan oder bearbeiten mempraktekkan kali ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, boleh dijawab tuh Nabila. Können Kinder durch dem Handy ya ihre Interesse und Talent ausleben? Meiner Meinung, Meiner Meinung nach, kalau ada kata meiner Meinung nach gitu. Satu meiner kata. Meinung nach, Mhm. das nicht möglich. Mhm. Kinder sollten besser mit Freunden spielen, mit Freunden draußen, like, ya, jadi nggak Hmm. maksudnya Kinder itu menurut aku lebih bagus dia bermain bersama teman atau bermain di luar daripada menghabiskan waktu chat verbringen mit dem Handy. Oke. Gimana Feli, sudah terjawab? Also Nabila hat gesagt, das möglich nicht. Also das ist unmöglich, ya. Hmm. Oke. Paham, Frau. Oke, das müssen separat ya, harus terpisah ya. Also Interesse und Talent ya beim Freunden spielen ya. Ya udah ya, kalau untuk meningkatkan interesse sama talentnya lebih baik bermain aja sama anak-anak gitu ya, maksudnya Nabila ya. Iya, Kalau Frau, handy kalau ya kamu einfach sih. handy ya, handy spielen ya udah, itu beda lagi. Iya, betul. Oke, good, gemacht ya. So, Dankeschön Nabila, boleh ditutup. Das war alles. Dankeschön, das war alles. Mhm. Boleh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke, good ya. Kalau udah hasilnya seperti auf Wiedersehen, good. So, Frau Klug. sekarang yang terakhir. Nah, boleh punya Felicia, bitteschön Felicia. Also die dritte Teilnehmerin, ja, heißt Felicia Regina. Du bist dran, bitteschön Felicia. Guten Abend. Hallo Abend. zusammen. Ich möchte heute über das Thema Brauchen Kinder Mobiltelefon sprechen. Zuerst erzähle ich von meinen eigenen Erfahrungen, dann erkläre ich, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Danach werde ich die Vorteile und Nachteile beschreiben. Am Ende sage ich Ihnen meine Meinung zu diesem Thema. Ich habe mein Handy bekommen als 12 Jahre. Meine Eltern haben es mir gegeben, damit ich sie nach der Schule anrufen und sie mich abholen können. In meiner Schule sind Telefon nicht erlaubt, also habe ich mein Telefon normalerweise meinem Lehrer gegeben. Viele Schüler haben das auch gemacht. Einerseits sind Handys für Kinder sehr nützlich. Erstens, Eltern können ihre Kinder anrufen oder ihnen Nachrichten schicken, wenn sie erreichen müssen. Zweitens, Kinder können das Internet für Hausaufgaben und Recherchen nutzen. Andererseits gibt es auch Nachteile.
Kinder kunnen durch Spiele und soziale Medien vom Lernen abgelenkt werden. Und Mobiltelefon lenken Kinder auch von den Hausaufgaben und vom Lernen ab. Ich denke, dass Handy für Kinder nützlich, aber auch gefährlich sein können. Mit klaren Regeln können Mobiltelefon ein einfaches Hilfsmittel sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen? Felicia, ini kok in meinem Heimatlandnya nggak disebutin sih? Langsung viele Schüler haben das auch gemacht. Terus langsung lompat. Lompatnya nggak tahu lagi kalau ternyata itu Vorteile. Nggak nyebutnya Tuh, Redemitelnya. lupa, Frau. Padahal yang ini sudah untuk Einleitungnya ya, kamu sudah bagus nih ya. Einleitungnya udah betul ya. Eigene Erfahrungnya juga sudah betul ya, Iya, Frau, aku menceritakan ya. nggak lihat ada itunya, ya Allah. Ya, padahal ini Erfahrungnya sudah bunyi sekali ya. Saya dapat handphone tuh di umur 12 tahun ya, biar eh, saya bisa nelpon orang tua saya untuk jemput ya, bla 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 ya. Ternyata ya banyak siswa juga melakukan itu ya. Terus tutupnya langsung lompat Elton Kunnen ya. Terus kita nggak tahu Elton Kunnen tuh bagian apa gitu ya. Ternyata itu bagian Vorteile ya. Patah semua ya. Poin in meinem Heimatlandnya nggak ada ya. Terus poin struktur ya, Anleitung yang untuk menyatakan struktur nggak ada ya. Yang struktur ada ya, Entschuldigung. Tapi ya tadi ya, nggak ada poin untuk Redemittel menyebutkan Vorteile und Nachteile. Totalnya udah Eltern können ihre Kinder anrufen ya, sama Nachteilenya. Nah, terus kalimat kata zusammenfassen untuk yang meine eigene Meinung juga nggak ada ya, langsung mobile telepon können also für Kinder nützlich sein ya. Ini depannya ya harus ada embel-embelnya ya. Jadi ya saya simpulkan ya, atau jadi pendapat saya ya, bahwa Tadi yang itu aku pakai ich denke, Frau. pakai kalimat idenke ya. Iya, Oke, pakai kalimat nggak bisa, idenke ah. bisa. Betul bisa pakai ich denke ya. Oke. Iya. Tapi ini Frau Verli fokus sama yang in meinem Heimatlandnya belum ya. Ini kok tapi di tulisannya nggak ada sih. Ich denke, mobile telepon können. Aku nambahin sendiri. Nambahin sendiri. Nggak ada, Mau jadi modifikasi nggak sendiri tahu. ya. Iya. Oke. Pas lagi ngomong. Oke. Pak ya. Ya tadi keloncat deh, Frau. Entschuldigung, Frau. Nggak Aku apa-apa gugup ya. banget, Frau. Tangan aku dingin banget. Maaf dingin banget. Oke. Itu sekali lagi poin buat Feli tolong ditulis ya. Anleitung sudah oke, Begrüßen ada ya. Struktur sudah dibuat ya. Terus eigene Erfahrung sudah, Heimatlandnya sudah betul ya. Kemudian Beispiel boleh kalau mau ditambahkan di Vorurteile ya. Tapi sekali lagi tolong Vorurteile pakai Redemittelnya ya. Nggak Vorteile titik dua ya. Kalau buat catatan kalian nggak apa-apa Vorteile titik dua ya. Tapi kalau untuk udah dipresentasikan nggak bisa seperti itu ya. Nachteilenya apa? Ini oke. Kamu bilangnya ich denke, mobil telepon ya boleh ya. Penutupnya pendapatnya sudah baik ya. Untuk seterusnya udah oke. Good. Gitu ya. Falisha, hati-hati ya nanti ya. Pas ujian Ya, patah Frau. jadinya. Heeh. Jadi kayak nggak nyambung kalau beneran nanti kamu ini seperti ini ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi tolong ya redeem itu poin atau folio yang diminta folio ya. Itu kalian nggak usah dihafalkan ya, tapi cari yang menurut kalian gampang mudah dibaca ya. Tuh, ya nggak usah yang panjang-panjang kan banyak ya. Zum Beispiel kalau mau ngasih contoh ya. Kalau untuk pro kontra, Vorteil Nachteile juga einerseits, andererseits juga kan kalian sudah belajar ya. Gut. Oke. So, boleh deh Nabila fragt Felicia antwortet.
One sollte ein Kind Mobiltelefone bekommen? Deiner Meinung? Gut, ja. Felicia, was denkst du, ja? Was sollte die Kinder, also ein Handy bekommen? Tuh. Sudah jelas sekali ya kata-kata Nabila tuh pertanyaannya. Hmm. Ein Kind sollte ein Mobiltelefon bekommen, wenn es etwas 12 bis 14 Jahre alt Oke. Gut. ist. Mhm. Terjawab Nabila? Frau. Iya, So, wie viele in welchem Alter? Di umur berapa? In welchem tadi belasan tahun ya. berapa Nabila? Nochmal, in welchem Alter? Sepertinya tadi aku dengar belasan tahun, tapi aku Hmm. gak dengar. Ayo sekali lagi, Felicia coba nochmal, the N-word. Sudah jelas tuh Felicia bilangnya. Coba, nochmal Val. In meiner Meinung, ein Kind sollte ein Mobiltelefon bekommen, wenn es etwas 12 bis 14 Jahren alt ist. Oke. Wie lautet die Antwort? 12 bis 14 ya. 14 Jahre. Ya, gut. Ya, circa 12 bis 14 Jahre alt. Itu dia. Iya, aku tadi cuma denger cen-cen ya udah belasan gitu. Maaf, Rau. Oke, good ya. So, itu dia ya. Melihat dari punya kalian bertiga ya. Good gemah ya, Nabila yang paling terstruktur ya paling baik ya dari kalimatnya sama poin-poinnya ya. Jadi tolong dipertahankan ya Nap ya. Kalau bisa ntar dikasih Beispiel ya, biar buat apa nambah Inhalt ya. Tuh. Nanti kan tema-temanya banyak ya, bisa ada pilihannya yang lain jadi sebisa mungkin ya kalian untuk menambah nilai ya, poin-poinnya dijawab semua. Salah satunya contohnya adalah pakai Beispiel ya. Kalau misal kalian tentu punya jawaban ya. Sebagai contoh ya, misalkan sebagai contoh ya entah itu contohnya di Heimatland ya atau di Meiner Meinungnah ya, tapi boleh ya disisipin gitu. Good, untuk Feli kembali lagi diperbaiki ya. Felicia for und Nachteile-nya itu yang minus ya. Tolong diperbaiki lagi ya. So, bis dahin habt ihr Frage? Ada pertanyaan sampai sini? Sebetulnya aku tuh nggak mau susah-susah, Frau. Jadi kayak kayak for Tyler itu kayak satu atau dua kalimat aja. Itu nggak apa-apa, Frau. Takutnya Justru aku malah malah blunder gitu kalau nih, kebanyakan. justru seperti itu malah bagus ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak ya. Satu atau dua yang poinnya sudah menjawab ya, itu justru lebih diutamakan yang seperti itu. Jadi kembali lagi nanti Frau Verle akan kirim ya punya Nabila ke grup ya. Kalian bisa lihat ya. eh Punyanya Kak Nabila tuh seperti apa sih ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Kan kalian kemarin juga udah lihat di YouTube ya. Padahal di YouTube juga nggak banyak dia menjabarkannya ya. Hanya satu dua ya. Satu dua kalimat ya atau 1 sampai 3 kalimat yang mendukung untuk poin ini. Gitu ya. Punya Felicia udah baik di Anleitung ya. Tinggal dibenerin tuh ya. Yang Inhaltnya ya. Inhalt untuk yang Vorunachteile-nya ya. Sama Meiner Meinung ya. Boleh tadi pakai kata ich denke ya. Cuman tadi Frau Verli apa kurang kedengar aja kata ich denke-nya. Tapi kalau udah nyebut in Ordnung ya. Good. Feli ya mesti diperbaiki lagi ya, dirombak diulang tidak merubah judul kembali lagi ya. Bis dahin habt ihr Frage, ada pertanyaan? Sebetulnya gitu yang baik gitu ya seperti Nabila ya tidak perlu panjang ya setiap poin 1 sampai 3 aja. Karena apa? Kalian juga ada punya batas waktu ya di sana ya. Cuma 5 menit. Tuh. Jadi gimana caranya 5 menit itu ya bisa menjawab semuanya.
Good. Feli, Felicia, ada pertanyaan? Cila, Nabila? Sebenarnya deg-degan tuh pas pertanyaan ya, Bro ya. Takutnya nggak bisa tahu jawabannya, tapi nggak bisa jawab. Gimana, Bro ya? Betul, itu yang jadi permasalahan pembelajar ya. Justru karena takut deg-degannya pertanyaan dari orang kan. Iya, betul. Jadi ngerti, tahu jawabannya, tapi nggak bisa ngomong bahasa Jermannya itu gimana? Ya Allah, takut kayak gitu juga, Bro. Genau ya, itu yang selalu jadi curhatan apa murid-murid Prof. Herli kalau habis ujian ya justru yang mereka namanya juga kan orang random ya nanti Hmm. berpartneran sama siapapun kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu dia pertanyaannya juga bisa kita jawab apa enggak, mudah apa enggak ya, kita nggak tahu. Nah itu tapi kembali lagi ya. Nanti juga pertanyaannya akan dinilai sama penguji ya, jawaban kalian juga dinilai. Tips Prof. Herli tadi, kalau kalian masih benar-benar nggak ngerti ya, tanya ya, wiederholen ya. Tapi kalau misalkan ya, tadi misalkan pertanyaan Nabila ya, sudah betul ya. Secara penguji pun udah tahu Nabila maksudnya apa ya. Secara gramatik struktur sudah bagus ya. Nanti kalau misalkan si yang partner kalian nggak ngerti-ngerti nih ya, biasanya nanti tuh pengujinya yang maju. Ini loh maksudnya Nabila, ini dia nanyanya gitu. Tapi kalau nanti partner kalian tetap nggak bisa menjawab, ya udah itu kembali lagi nanti penguji akan nilainya seperti apa. Pengujinya ngejelasinnya pakai bahasa Jerman, Frau, nanti. Kayak misalkan nanti kalau kita nggak ngerti sama itu Jelas, partner kita. jelas pakai bahasa Jerman, nggak ada pakai bahasa Indonesia diterjemahin ya. Kalau tambah ngelek gimana, Frau? Mereka ngomongnya pelan-pelan kok, pelan-pelan akan pelan-pelan sekali. Atau akan sama mereka diubah ke bahasanya lebih lebih mudah gitu. Tapi sekali lagi tidak ada kembali menerjemahkan pakai ngomong bahasa Indonesia nanti ujiannya. Nggak ada ya. Justru malah akan kalau di Goto ya malah akan mencoreng lah. Masa ujian bahasa Jerman tapi di bahasa Indonesia kan gitu ya. Tetap nggak ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tetap mereka akan menengahi tapi itu ya dengan bahasa Jerman yang agak lebih mudah ya. Tuh. So, nochmal Frage, ada lagi pertanyaan? Cila mungkin, Feli? Nah, sebenarnya Fra Feli mau minta perhatiannya sedikit. Nah, sebenarnya ya, kalian ini kan akan di tile-nya ya. Kalau expression ada tile 1, tile 2 ya, dan tile 3 ya. Besok kita akan belajar tile 1 ya untuk berbicara ya. Besok kita belajar expression tile 1. Tile 2-nya itu presentasi ya. Ini lihat di sini ya. Ini kan ada tile 1 gemeinsam etwas planen ya. Tile 2 Vortrag oder Präsentation ini ya. Nah, tile 3-nya ya, kalian ya diminta ini ya, Frage stellen und Feedback geben tadi ya. Pertanyaannya itu masuk ke Frage stellen di bagian 3 ya untuk nilainya. Jadi misalnya Nabila lagi presentasi ya, terus pertanyaan kan, Felicia nih, Felicia yang dinilai dulu tuh pertanyaannya ya, nilai pertanyaannya. Nabila dinilai untuk presentasinya. Jadi gitu ya. Nah, di sini ada feedback given ya, memberikan feedback. Jadi sebenarnya sebelum kalian bertanya ya, feedbacknya ya ada kalimat feedback tapi bukan yang mohon maaf kami bertanya bukan ya. Feedbacknya apa sih? Contohnya boleh Nabila dibaca. Ich habe Ich habe sehr interessant gefunden, dass mhm, das pum pum pum. Boleh Felicia? Weiter Felicia? Yang ich denke, Frau. Boleh yang ich denke boleh. Ich denke. Ich denke, du hast dich ganz klar ausgedrückt. Oke, Feli. Ich finde. Ich finde deine Präsentation gut oder gut strukturiert interessant. Good ya. Ini dia ya. Kalian diminta memberikan feedback given baru Frage ya. So, feedbacknya, nggak usah yang susah-susah ini aja nih, kalian ambil ya. Feedbacknya itu apa sih?
eh kalian maksudnya gini ya, kalau kita bilangnya terima kasih ya, presentasi kamu menarik ya. Terima kasih ya, kamu telah menjelaskan presentasinya dengan eh, dengan betul ya, atau dengan baik ya, itu ya. Ainfa memberikan feedback ya, misalkan presentasi kamu super ya, tapi saya ada pertanyaan nih gini. Ya, jadi feedback givennya ya. Jadi memberikan feedback given dulu baru Frage stellen ya. Contohnya, ya tadi Nabila presentasi ya. Jadi kalian sebelum presentasi atau sebelum Frage, maksudnya sebelum Frage kalian bilang, "Ah, Nabila ya, deine Thema ist interessant ya, aber ich habe eine Frage." Tuh, ya. Jadi ini dulu nih, ya. Terserah, tapi nggak usah yang panjang-panjang ya. Biasanya kalau pembelajar bahasa Jerman tuh ya carinya yang langsung mudah, ya, yang lain, yang murid-murid Fravel yang lain langsung bilang, den Thema ist interessant ya, oder ich finde das Thema interessant, aber ich habe eine Frage. Langsung, ya. Pertanyaannya apa? Gitu, ya. Kelar maksudnya sampai sini? Pak Alisya, Ya, Nabila, Feli, ya. Jadi nanti kita ada latihan lagi. Nanti feedback givennya dicoba ya. Gak usah cari yang susah-susah ya. Einfach terserah mau ich finde das Thema interessant oder nicht interessant ya. Ich, ich denke du hast klar ausgedruckt ya. Sangat jelas ya diungkapkannya ya. Oder ya. Ich wusste nicht das ya. Saya nggak tahu ternyata ya anak-anak misal anak-anak nggak boleh main telepon loh ya. Deswegen oder deshalb, ich habe eine Frage oder habe ich eine Frage. Oleh sebab itu saya ada pertanyaan. Nah, jadi kembali lagi Teil 3 ya, Frage stellen sama feedback geben. Sebelum Frage stellen ini dulu, kasih feedback dulu ya, setidaknya sebagai apresiasi ya untuk presentasi teman kalian. Gitu. Good. Kelar sampai sini? Nabila ya? ya, keluar. Kelar ya. Pak Alicia, Feli, Cila, beneran? Feli? Kelar, Prof. Oke, good. So, kalau kalian gak ada pertanyaan ya, Prof. Verly anggap kalian mengerti ya. Untuk besok kita ya masuk ke bab 12 dan disisipi ya untuk belajar Sprechen yang Teil 1 ya, yang ini. Ya, dan materi Schreiben ya. Good. Habt ihr Frage? Nggak ada? Sila, nggak ada pertanyaan sama sekali? Kalau tadi punya saya tuh sebenarnya ada yang aku ganti-ganti. Apa aku kirim yang baru ya? Boleh kirim yang baru deh. Kalau emang sama Nabil udah diedit ya? Udah diedit. Boleh, nanti Barusan. kirimin dulu ke Prof. Verly ya. Dan nanti Prof. Verly putuskan ini akan dikirim ke grup apa enggak gitu. Ya. Baik, Frau. Nanti biar coba Invergleich ya. Cara tata bahasa gramatiknya. Good. Oke. Kalau gitu boleh kita punya waktu 5 menit sedikit ya masuk ke Ubungsbu ya. Halaman 100. Berapa ya? Masuk ke capital tools sedikit ya. Oke, ya. Kemarin kan Prof. Verly minta kalian baca tentang capital 12 ya, tema. Ya. Ada yang tahu apa sih artinya Geld regiert die Welt? Felicia? Mungkin? Was ist Geld regiert die Welt? Ada yang tahu apa sih? Geld, was ist Geld? Uang. Uang, betul. Regiert. Sebentar aku cari dulu. Felicia, Feli mungkin? Regiert. Ya, dari kata regieren ya, kalau verbennya. Mengatur, memerintah. Mengatur, memerintah, good. Richtig, makanya kalau pemerintah ya untuk bahasa Jerman di Regierung ya. Ini dia ya. So, jadi maknanya apa sih die Welt? Was ist die Welt? Dunia. Dunia, betul ya. Geld regiert die Welt ya. Apa maksudnya Val? Uang memerintah dunia. Mungkin uang adalah segalanya, Frau. Di dunia kah?
Uang adalah segalanya, oke. Kalau Felicia, Uang menguasai dunia. uang menguasai dunia, oke. Feli, Sheila, Uang adalah dunia. uang adalah dunia, oke ya. Aber richtig ya, also Geld, also muss die Welt sein ya. Muss die Welt da sein ya. Harus ada uang ya di dunia. Richtig ya, Geld regiert die Welt ya. Uang mengatur dunia ya. Uang ada segalanya ya. Geld is alles ya. Nah, ini besok tolong ya. Besok sedikit mendengarkan ya tentang orang-orang ini apa sih ya? Mereka menggunakan untuk apa sih ya? Uang. Wofür ya, boleh dibaca dulu sedikit. Felicia, sehen Sie die Fotos an? Sehen Sie die Fotos an und beschreiben Sie sie. Wofür braucht man viel Geld? Wofür eher nicht? Ya. Wofür untuk apa sih ya orang-orang ini ya? eh untuk apa ya? Atau orang-orang ini butuh banyak uang untuk apa sih ya? Nah, kalau Fraveli tanya kalian masing-masing, kalau Felicia, wofür braucht man, wofür brauchst du das Geld, Felicia? Oder wofür brauchst du viel Geld? Untuk apa sih kamu? Wofür? Wofür brauchst du viel Geld? Kira-kira kamu untuk apa? Kalau Nabila, wofür brauchst du viel Geld? Ich brauche Geld für Ich brauche Geld für. Bedarf zu kaufen. Oke, für Bedürfnisse zu kaufen ya, gut ya untuk Gitu. belanja kebutuhan ya. Kalau Feli, wofür brauchst du viel Geld? Untuk apa, Fel? Spenden, disumbangkan atau apa? Um, Misalnya gini, ich brauche ya ich brauche, viel Geld ya, für ich apa? brauche, um, Wofür brauchst du viel Geld? Ya, kalau Nabila tadi Bedürfnisse zu kaufen ya untuk belanja atau beli kebutuhan ya, barang-barang kebutuhan. Kalau Felicia, Sila, wofür brauchst du viel Geld? ich brauche viel Geld für Taktil zu kaufen. Nochmal, kaufen was? Entschuldigung. Takjil. Ich brauche viel Geld für Taktil zu kaufen. Takjil Susikaidan maksudmu? Takjil tuh apa makanan-makanan ini yang sebelum buka puasa? Iya, iya betul. Ya Allah si Felicia ya. Kamu jangan kan kamu nonis bukan sih? Tapi aku udah puasa juga, Frau. Ada puasa juga. Oh, oke. Zanzan termasuk kamu ya yang nyerang duluan apa? Makanan-makanan takjil ya. Yang antri-antri duluan lagi nih kamu jangan ya. Oke. Ya Allah, asal takjil ya udah Susi kaitan ya kalau di bahasa Jerman ya. Oke. Dasar Felicia. Good. Kalau Feli? Feli. Kalau Felicia apa? Wofür brauchst du viel Geld? Ich brauche viel Geld, um Essen und Videospiele zu kaufen. Essen und Videospielen zu kaufen. Videospiel. Ja, Videospiel. Oke, good ya. So, masih ini ya, masih semua terkait masih membeli ya. Oke, besok ya kita pelajari ini ya. Dari gambar ini orang-orang ini lihat ya. Butuh uang tuh karena apa sih? Butuh uang banyak ya atau
Dia sebenarnya nggak butuh uang, tapi apa sih yang mereka butuhkan? Besok kita pelajari ya. Balik lagi sama besok masuk ke Teileinsprechen ya. Teileinsprechen, tolong Redematel yang Teileinsprechen kalian baca-baca dulu di rumah ya. So, die Zeit ist Dankeschön für heute Abend dan auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön, Frau. Gerne, ya. Dankeschön, Frau. Gerne, Cila.